Belong X-Freya, be. Hero. Kung wala Gushen, baka nasa bot. Ano ba itong Gushen, be? Uy, ano ba? Sakit yan, Gushen! Oh my God! Mami, try yan ma, ha? Yung nag-comment, top to global daw yung Freya. Grabe! Ayun. Successful! Piling ko nasa blue, sabi niya. Nasa blue yung hindi nasa bot. Magapong-tong tayo. Kung wala Gushen, baka nasa bot. Uy, ano ba tong Gushen, be? Ano? Ano dyan? Hala, mami, parang... Mami, ano to nga, alarm? Alarming tabet ka na po ako sa Alarming to, alarm. Bati daw, bati daw. Daw. Bati daw, bati daw. Uy, ano Ang ba sakit yan, Gushen! Oh my gosh!